ଓକେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆର୍ଆଇ ମେନ୍ସର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1। ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁତକ କଣ କରିବା ନା ଆମର ସେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସରେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇଥର ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପକେଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଯେହେତୁ ଟିସିଏସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲା, ଟିସିଏସ୍ କଣ କଲା ନା ଟିକେ ନାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ରଖିଛି। କିଛିଟା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିକି ଦେଲେ, କିଛିଟା ଏସ୍ଏସସି ସିଜିଏଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଟିସିଏସ୍ କଣ କରିଛି ନା ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମେନ୍ସ ରେ କଣ କରିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଏସ୍ଏସସି ସିଜିଏଲର ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ସେଇ ଲେଭେଲ ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାନେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା କି ତମର ଜୋମେଟ୍ରିରୁ ବେଶୀ ପକେଇନି, ଜୋମେଟ୍ରି ବିଲକୁଲ ପକେଇନି କହି ଚଳିବ। ତ ଜୋମେଟ୍ରି, କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଜୋମେଟ୍ରି ଏଇଟା ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ସବୁ ଚାପ୍ଟର ସେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ହବ, ତ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୋମେଟ୍ରି ପାର୍ଟକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଜୋମେଟ୍ରି ଆଉ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଜୋମେଟ୍ରି ଏଇଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଟ୍ରିଗୋମେଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିବନି, କି ଆଲଜେବ୍ରା ମାନେ ଆଲଜେବ୍ରା ପକେଇବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଗୋମେଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୋଉଟା ଆମର କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଯୋଉଟା କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଜୋମେଟ୍ରି, ଜୋମେଟ୍ରି ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁଗୁଡାକ ସେ ପକଉଛନ୍ତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ କଣ ରହୁଛି, ତ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରିଲିମିର କିଛିଟା ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ଓକେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବା ନା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦବା। ତ ଯେମିତି କି ତମର ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, ବା ତମର ଯଦି କିଛି ମଝିରେ ଯଦି କିଛି ମାନେ କହିବ କି ନାଇଁ ସାର୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ବା ୟାର ଥିଓରି ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଓକେ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି ଯୋଉ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଯେ ଆମେ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ପଢିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1। ତ ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବେ ହେଲା। କ୍ଲାସଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହିବ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନାହିଁ କି କିଛି ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଲେ ଯେ କ୍ଲାସ ହବ, ସେମିତି ନାହିଁ। କ୍ଲାସଟା ଫ୍ରି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯଦି ମାନେ ଗଲ, ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାର୍କ କାଲି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି, ଓକେ, ଷ୍ଟାଟସରେ କାଲି ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ କି ଏତିକି ମାର୍କ ହେଲେ ତମର ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଇ ମାର୍କକୁ ବେସ୍ କରିକି ତମେ କଣ କଲ, ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏତିକି ସେଇ ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ରହୁଛି ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତ ତମେ ସମସ୍ତେ କଣ କର ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବ କି ନାଇଁ ତମେ ସବୁ ଜଏନ୍ କର, କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କର, ଆଉ ଫ୍ରିରେ ପଢ। ଆଉ ଯଦି ତମର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ନହେଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଟା ପଢିଥିବ ସେ ସବୁଟା କାମ ଦବ। ଓକେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ପଢା ହେଇଥିବ ତମେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତମର ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସାମ ସପୋଜ କାମ ନଦେଲେ, ମାନେ ଯଦି କୋଉ ପିଲାର ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ନହେଲା, ତାହେଲେ ତାର କଣ ବେନିଫିଟ କଣ ହବ ନା, ସେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରହିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଶା ସିଜିଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ, ଓଡିଶା ସିଜିଏଲ ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ଏଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଏଇ ଯୋଉଟା ପଢେଇବି ସେଟା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ଟିସିଏସ୍ ଯୋଉଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଟିସିଏସ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭେଣ୍ଡର ଦିଆହେଇଛି। ତ ଟିସିଏସ୍ କୁ ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଇଏନଡି ଷ୍ଟାଇଲକୁ, ତ ସେମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେ। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମ୍ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେ, ତମେ ସେଇଗୁଡାକ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଅ। ଓକେ। ଯୋଉଟା ପଢା ହବ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ସୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 रे कौन देला, द नंबर ऑफ coins of radius कितना 0.75 सेंटीमीटर and thickness 80 सेंटीमीटर required to be melted to make a right circular cylinder of height 8 सेंटीमीटर and base radius एतिକି। एठी बिले को करिया हमर वॉल्यूम इक्वल करिया, वॉल्यूम इक्वल कर देले हमर एटा पळे आसो। तो नंबर जोटा गोटे काम करियो, जोटा हमर राइट सर्कुलर सिलिंडर रो वॉल्यूम फार्मूला कोन ना पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h हला कोन दबो राइट सर्कुलर सिलिंडर रो वॉल्यूम फार्मूला। आउ गोटे नंबर ऑफ कॉइन्स को कहला, जोडे कि तमरो रेडियस हला एतिकी, थिकनेस हला एतिकी। एथिर कोन होची ना, एथिर मध्ये गोटे ये रहबो, माने एक्चुअली देखो जोटा कॉइन टा जोटा रहउची ना, कॉइन टा एई भले रहबो, गोटे कॉइन टे एई भले रहबो, माने कॉइन टा वन टाइप ऑफ गोटे सिलिंडर, गोटे छोटो सिलिंडर गोटे। तो दाउ टिके को बड़ कर दवा, जूम कर दवा, जूम कर देले जिंसटा एमि देखा जो। कॉइन को समझ देखि दियो, तो कॉइन टा एई भले रहबो। अरे कॉइन देखछो ना नहीं, कॉइन रो देखो, एटा हला तमरो एटा कोटा, एटा हला रेडियस टा, एटा हला द हाइट टा, तो एटा थिकनेस जोटा कहछो एटा हला हाइट तारो, बुझि पालो। तो इए मध्ये गोटे सिलिंड्रिकल शेप रहला। तो आउ एटा हला गोटे तुम राइट सर्कुलर सिलिंडर टा अलगा गोटे जिंस, एटा गोटे बडटा, एटा गला गोटे तुम छोटटा। एटा बुझि पालो, ये सुनो।
ରିପ୍ଲାଏ କର ଟିକେ ନାକୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। କଏନ୍ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? କଏନ୍ ର କେମିତି ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍ ହେଲା? ହଁ, ତ କଏନ୍ ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ରେଡିୟସ୍ ଟା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ହାଇଟ୍ ଟା, ହେଲା। ମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଯଦି ଧରିବ, 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଭାବି ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ହେଲେ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ଯୋଉଟା ମୋଟା ମୋଟା କଏନ୍ ଯୋଉଟା ଆସେ। ତଳଟା ହେଲା ତମ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଲା ଏପଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଏପଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ତାର ଯୋଉ ଟିକେ ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ଯୋଉ ଥିବ, ଏ ହାଇଟ୍ ହେଲା ଥିକନେସ୍ ତାର, ସଇଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍। ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡର ର ଭଲ୍ୟୁମ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କଣ? ନା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସର୍କଲ ଟା ହେଲା ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ଇନଟୁ ହାଇଟ୍। ସର୍କଲ ଟା ହେଲା ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଲା ଆର ଟା, ଏଇଟା ହେଲା ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏରିଆ, ଏରିଆ ଇନଟୁ ହାଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା ଭଲ୍ୟୁମ। ତ ଏଇ ଭଲ୍ୟୁମ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଦିଟା ଆଗରେ ପଡିବ। ତ ଦିଟା ଯଦି ପଇଲା, ତାହେଲେ ବଡଟା ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର, ଆର ସ୍କୋୟାର ଗଲାକୁ ହାଇଟ୍ କେତେ, ଯୋଉ ବେସ୍ ରେଡିୟସ୍ ଅଛି 3, 3 ର ସ୍କୋୟାର ଇନଟୁ ହାଇଟ୍, ହାଇଟ୍ ହେଲା କେତେ ନା 8, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ୟାଙ୍କର ଯୋଉଟା କଏନ୍ ମାନଙ୍କର 0.7, ଯୋଉ ପାଇ ଆର ସ୍କୋୟାର 0.75 ର ସ୍କୋୟାର ଇନଟୁ ହାଇଟ୍, ହାଇଟ୍ ହେଲା 0.2। ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମ ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ପାଇ କୁ ପାଇ କଟିଗଲା, ପାଇ କଟିଗଲା, ଦେଖ ପାଇ କୁ ପାଇ ଏଟା କଟିଗଲା, ପାଇ କୁ ପାଇ କଟିଗଲା ପରେ ତମର ଆସିଲା କେତେ, ଉପରେ ଆସିଲା 3 ର ସ୍କୋୟାର ଆସିଲା 9, 9 ଟା 72, ତଳେ ଆସିଲା କେତେ ମୋର, ଏଇଟା ହେଲା 3/4। ତ 3/4 ଇନଟୁ 3/4 କୋଉଟା, 0.75 ଟା 3/4, 0.75 ଟା 3/4, ତ 3/4 ଇନଟୁ 3/4, ଆଉ 0.2 ଟା କେତେ ହବ ନା 2/10। ସରିଲା, ଏତିକି ତମ କାଟିଦେଲ। ତ ଇଏ 9 କୁ 9 ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା, ଆଉ 2 ରେ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 4। ତ 4 ହେଲେ 4 ଆଉ 2 ରେ 4 16, 16 ଯୋଗ ହେଲା, 16 ଯୋଗ ହେଲା କେତେ ନା 64, 64 ରେ 10, 64 10 ହେଲା 640, ସରିଲା 640 ହେଲା ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କର, ବୁଝିପାରିଲ? ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲି, ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି ଆନ୍ସର ବାହାର କଲି, ବୁଝି ହେଲା? ଦୟାକରି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ, ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ହଁ କୋଉଟା ବୁଝୁଛ, କୋଉଟା ନ ବୁଝୁଛ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? Come to the next question. ତାପର question କହିଲା 5 years ago from now the age of father was 42 years more than twice the age of his son. ଆଚ୍ଛା, ତ 5 ବର୍ଷ ଏଗୋ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସନ୍ ର ଯେତିକି ଏଜ୍ ଥିଲା, ହେଲା, ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣା, ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ସନ୍, ତାଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା କେତେ, 42 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପଚାରୁଛି ଆଫ୍ଟର ହାଉ ମେନି ଇୟର ଫ୍ରମ୍ ନାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ବି ଟ୍ୱାଇସ୍ ଇଜ ସନ୍ ଏଜ୍ ଗଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଠି କଣ କରିବ ତମେ ଦେଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 5 years ago ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ସମୟର ଆଫ୍ଟର, ଏଟା ଦେଖିବା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତମେ ଯଦି ପକଉଛ, ଯଦି ଏଇଠି ପକଉଛ ସନ୍ ଟା ଯଦି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଫାଦର କେତେ ହବ ଏଠି, ଫାଦର ହେଇଗଲା କେତେ ନା 2x ପ୍ଲସ୍ କେତେ, 2x ପ୍ଲସ୍ 42। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? ସେ 5 years ଏଗୋ ଦେଇଛି କେତେ ତମର, ସନ୍ ର ଯେତିକି ଏଜ୍ ହବ ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣା ରୁ 42 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ସନ୍ ର ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଏଗୋ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ଥିଲା, ତାହେଲେ ବାପାର କେତେ ହେଇଯିବ, ୟାର ଦ୍ୱିଗୁଣା ପ୍ଲସ୍ 42। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ରିପ୍ଲାଏ କର। ଓକେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଏଗୋ ଥିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦିଟା ଯାକ 5 5 ବଢିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା x ପ୍ଲସ୍ 5, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା 2x ପ୍ଲସ୍ କେତେ 47। ଏତ ବୁଝା ପଇଲା, ଏତ ବୁଝା ପଇଲା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର? ତାପର ଷ୍ଟେପ ଯୋଉ ଦେଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଆଫ୍ଟର ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ, ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଇୟର୍ସ, ଯୋଉଟା ଡବଲ ହବ ବୋଲି କହିଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଦିଟା ଆଗରେ କଣ କରିବ ନା, ଏବେ ତମେ କଣ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ। ଏଇଠି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ ନେଇକି ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବନି, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ ଯଦି ପକେଇବ ତମର ଆନ୍ସର ଟା ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ। ତମେ କଣ କର ନା, ଅପସନ ଟା ପକେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ। ତମେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଟା ପକେଇଲ, ଯଦି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଟା ପକେଇଲ x ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 37, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ ନା 2x
47 प्लस 37 देख एटा द्विगुणा होउची ना होउनी एटा ला x प्लस केते मोर एटा ला x प्लस 42 एटा देखो 2x प्लस हबो केते गलो 84 हबो देखिलो एटा प्रथम ऑप्शन रु ही से द्विगुणा हे गला याको दिरा रेशियो आसला 2:1 सला आंसर सैटिस्फाई गला एटा आंसर सला काम खत्म प्रथम ऑप्शन रु ही आंसर पळे आसला बुझियला एटा किछिटा क्वेश्चन हमकु ऑप्शन रु मध्ये सॉल्व करा दरकार जदि ऑप्शन रु सॉल्व कर दबो ताले क्वेश्चन कोन होना टिक जल्दी सॉल्व हो जिवो क्लियर हला यस और नो समस्त अंकर एटा क्लियर हला अरे क्लियर हला कि रिप्लाई तो करो अनम्यूट हे रिप्लाई कले भी चलिबो आ निज सांग मान मध्य शेयर करियो कि से मान मध्य जॉइन कले चलिबो देखो फ्री रे तो पढा होछ कोन सुधा होछ तमरो देखो टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन माने कोन हबो दीटा अगर स्पीड रो माइनस करले रिलेटिव स्पीड हबो आ स्पीड है एतिक एंड एतिक रेस्पेक्टिवली द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लो ट्रेन इन 42 सेकंड फाइंड द लेंथ एटा नॉर्मल क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन एटा तो दीटा जगह तमर करलो दीटा जगह स्पीड जोटा सेम डायरेक्शन फास्ट कथा हला दीटा जगह सेम डायरेक्शन कथा कहला तो जदी दीटा जगह सेम डायरेक्शन कथा कहला तो सेम डायरेक्शन मान हमर कोन हबो सेम डायरेक्शन मान तमर इक्वल लेंथ कथा कहछि पुनी ताले एटा एल हेले एटा मध्ये एल हेला तो दीटा जगह सेम डायरेक्शन गले ताले स्पीड जहाँ दिबो जदी एटा फास्टर एटा हला स्लोअर ताले s1 - s2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ बाय केते मोर टाइम टेकन टू क्रॉस एटा हला कांसेप्ट ता एटा हम पकेले कोन आसला दीटा जगह स्पीड ये केते ना 68 माइनस केते 44 एटा बिले देखो किलोमीटर पर आवर अछि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड करो मीटर पर सेकंड करले 5/8 मल्टीप्लाई करियो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट होला आ के l प्लस l तो 2l दीटा का लेंथ इक्वल थला और टाइम के देना 48 सेकंड चल हम एटा सॉल्व करले एल खाली पळे आसो तो 2 रे काट देला असला 24 तो 24 हेले 6 रे काट देला 4 6 रे काट देला 3 तो 4 रे मल्टीप्लाई हो 4 5 जाला 20 20/3 एटा याकू माइनस कर देला असला 4 एटा हला 2 हला नले एटा म आउथरी नै आसो पडकू बेटर हबो 24 हैला एटा 2 रे काट देला 24 ओके तो दिस वन इक्वल आसला l तो एटा हम सॉल्व करिया तो एटा सॉल्व करले फर्स्ट कोन आसला 6 रे काट दियो 6 रे काट देला एटा हला केते मोर 6 रे काट देला हला 3 याकू 6 रे काट देला हला 4 तापर 3 एटा काट देला हला आसला केते मोर 8 8 5 40 40 चौक 40 चौक केते तमरो 160 देखला आंसर पळे आसला एटा क्लियर होला एटा इजी क्वेश्चन तमरो एटा नॉर्मल क्वेश्चन जीवो एटा डिफिकल्ट की कहबोनी एटा नॉर्मल क्वेश्चन एटा केवल ट्रेन रो जो बेसिक फार्मूला जो दीटा जको सेम डायरेक्शन गला बेले ट्रेन रो जो रिलेटिव स्पीड फार्मूला एटा क्लियर होला बसंत मजरी तमर को बुझा पड़छ ना नहीं रिप्लाई तो करनो काई अरे बुझी पारछो तो आगे सर ओके ओके ए चैट बॉक्स देखो चैट बॉक्स टा यूज कर परियो जदी गोटा न बुझिलो कहबो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ता पर क्वेश्चन बळे आसो याकू देखो एटा कहला 9 men and 6 women can complete a piece of work in 5 days 2 men and 7 women can complete the same work in 15 days the work of how many women equivalent to that of the man एटा तमरो बहुत सिंपल क्वेश्चन दा तमरो जो m1 d1 = m2 d2 से वाला फार्मूला पकाओ माने तमरो कोन होला ना 9 men plus 6 women can do the work in 5 days तब एपट देला के देना 2 men and के देना 7 women can do the work in के 15 days तो तमर काम कोन तमे एईटा को m1 धरियो कोड ए टोटल टा m1 धरियो ए टोटल टा m1 एडला d1 ए टोटल टा m2 एडला d2 তাহলে আমি ফর্মুলা জানছে m1 d1 = m2 d2 m1 d1 = m2 d2 তো এটা আমি अप्लाई कर दवा तो এটা अप्लाई कर देला हमर जल्दी पळे आसो তাহলে তুমি গোটে কাম করে মল্টিপ্লাই कर दियो तो 5 এটা 5 * 9 45 5 * 6 30 15 * 2 30
15 into 7 105 तो सैला मेन को एपटू नहीं गले माइनस हो जो 15टा मेन वुमेन को एपटू नहीं माइनस हो जो 30 माइनस कले 75 ताले एटी कोन हला तमरो 15 काट देले हला 5 ताले 1 man equal to 5 women पचाजी द वर्क ऑफ हाउ मेनी वुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वन मैन सला 5टा वुमेन 5टा वुमेन रेट देन आंसर सला क्लियर हला देखि को क्लियर हला समस्त टी रिप्लाई करो m1 d1 equal to m2 d2 पके देले m1 d1 equal to m2 d2 पके दे आंसर पळे आसला हो को सला हो को तापर क्वेश्चन याकू एलसीएम ऑफ एति बचला देखो बोले एलसीएम मान तुम कोन करियो जेहेतु तुमर देखो एठी तुमर यांको दिरा भीतर केवल दुईटा बोधे कॉमन जीवो यांको दिरा भीतर केवल दुई कॉमन जाउची नला कुछ नाही तो तुमर एठी एलसीएम मान रो जानि तुम सबडा मल्टीप्लाई करबो केवल एठी गोटे 2 मल्ट छाडी कि 25 छाडी एठी रहबो नै कि तो 19 50 32 केवल दुईटा कॉमन जीवो तो 19 एटा 25 16 तो सबडा पण मल्टीप्लाई हबो तो केवल एटा मल्टीप्लाई करियो तो मल्टीप्लाई माने तुम देखो तुमरो लास्ट को तुमरो 32 रे डिविजन होवा दरकार तो एटा तो हबार चांस नै कि यूनिट प्लेस 25 आसुने यूनिट प्लेस 0 रहबो तो ये अंक दिरा हबार चांस नै अंक दिरा दूर क्यों आंसर हो ए दिरा दूर क्यों आंसर हो तो तुमर काम होला ऑप्शन जदि तुम सॉल्व करियो तुम डायरेक्टली खाली 32 रे डिवाइड करियो ट्राई करियो तुम जदि माने गलो जदि ऑप्शन सॉल्व करछो तुम 32 रे डिवाइड करियो ट्राई करियो कोटा छोटो नंबर अछि एटा तो प्रथम 32 रे याको डिवाइड करियो ट्राई करियो देखो एटा को 32 एटा कटुजी ना कटुनी 32 रे जदि कटि गला 32 रे जदि कटि गला ताले एटा आंसर तो फास्ट हला 32 हला को 32 50 दिया हबनी 32 चौको 32 चौको केते 128 माइनस कर दबो तो 128 हले पळे आसला केते 12 रु 8 गले 4 तापर 4 रु 2 गले 2 एटा तो शून्य एटा गोटे शून्य दियो ताले 32 50 हला केते ना 160 हला 32 50 हला 160 तो 160 हेले आउ केते दबा 32 27 दे दियो जदि 7 देले केते होची 7 दुगुणे 14 4 1 21 21 1 केते हबो 22 हां 7 दुगुणे 14 4 1 7 रे केला 21 21 रे 1 मिसले केते हला 22 ठीक अछि एटा हला 16 50 32 50 160 सला एटा जीरो एटा हे गला एटा जदि एटा प्रथम एटा छोटो नंबरटा हे गला ताले हमरा बड़ नंबर को जिबा दरकार नै ओके एटा हला एलसीएम क्लियर हला फास्ट কথা হলে এଠି কহলা না তমর যেহেতু यूनिट प्लेस যেহেতু 0 ଅଛି তাহলে यूनिट प्लेस 0 বাটে বাধ্য ଆଉ এটা ଅଲଗା କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ କଟିଗଲା ୟାଙ୍କ ଦିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହବ ଯଦି ୟାଙ୍କ ଦିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଗୋଟେ ୟାଙ୍କ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯଦି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସିମ୍ପଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତମର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ସାନ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ସାନ ନମ୍ବର କାକୁ 32 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବ କାରଣ ଏଟା 32 ରେ କଟିବ 32 कटे माने 32 काट दबो 32 काटले जदी आसीगला एटा कटि गला ताले एटा आंसर हो ताले एटा देखिया दरकार नै हो चला कांसेप्ट क्लियर आ जदी तुम कहबो कि नै सर एमिति आरंभ करंतु ताले तुम एटा खाली मल्टीप्लाई करी करबो को एटाला 19 दुगुना 19 देखो 2 into 19 into 25 into 16 तो एठी 4 मल्टीप्लाई गले 100 100 into 4 100 एटाला 100 एटा 4 एटा 19 दुगुना के 10 ला 38 তাহলে 4 into 38 152 152 into 100 equal to 152 0 ତମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପସନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ମୁଁ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ଦେଖିପାଇଲ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କଲି ଦେଖିପାଇଲ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲା ଏଇଟା ମୋ 25 ଚଉ ହେଲା 100 ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଆଗ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି 100 କରିଦେଲି ଏଠି ରଖିଲି 4 ରଖିଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଆଙ୍କ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 38 38 ଚଉକୁ 152 into 100 152 ସଇଲା बुझी पारलो मु कैलकुलेशन केमि जल्दी कली ठीक रिप्लाई करो अरे मल्टीप्लिकेशन टा केमिति जल्दी कली देखि पारलो बुझी पारलो ये सुनो
अरे बुझिपारे ना बुझिपारे रिप्लाई करिवनी कैलकुलेशन एमती करा जाए तुम केमिति कैलकुलेट कर जल्दी हम अन्य मानठू तुम जल्दी हम तापर क्वेश्चन या देख एठी आसला शॉपकीपर मार्क्स ऑन आर्टिकल 120% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस कहला ताले गोटे काम कर सीपी 100 एमपी 120% एबव ताले रे केते जो तमरो 220 हैला देन गिव्स ए 20% डिस्काउंट ताले सेलिंग प्राइस के दबो या पर 20% कमिला या पर 20% रो डिस्काउंट 20% माने के दबो 20% ऑफ 220 परसेंटेज दिटा जो कटला 44 44 टे कमे दबो 44 माइनस हो एटू 44 माइनस 44 माइनस कले केते जो सेलिंग प्राइस टा 20 को 20 गला 20 पुन 24 कटला 24 हेला को 176 हो 176 एटा बुझी पारलो एती कैलकुलेशन बुझा पइला ये सुनो समझते ना टिके रिप्लाई करो एती Yes, sir. कैलकुलेशन बुझी पारलो हो Yes, sir. तापर कोन कहला तमरो कहला ही आल्सो चार्जेस 12% जीएसटी ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस ता माने एई जगह से कोन कहला तमरो आहुरी केते 12% जीएसटी देला ताले 12% जीएसटी माने तम एटा बढ़ियो तो 176 रो 12% 12% ऑफ 176 हैला एटा मल्टीप्लाई करियो तो 176 into 12 मल्टीप्लाई करिया तो मल्टीप्लाई कले केते होबो एटा देखो एटा 200 गला केते तुमरो 200 गला 12 2 1 एटा 14 14 के 15 15 6 15 6 ହେଲା 21 21 ହେଲେ 2 2 के 2 एटा 0 और 7 7 प्लस 2 ହେଲା 9 9 प्लस 2 ହେଲା केते मोर 11 11 हेले पुणी 1 रहला तापर आसला 1 के 1 एटा 0 तो 1 प्लस 1 2 एति आसला ठीक अछि ना ना मल्टीप्लिकेशन ठीक अछि ठीक अछि एटा तो एति आसला परे पुणी परसेंटेज परसेंटेज माने दीटा दिए दबो एति की ता माने तमर पुणी राइज होबो के एटी केते राइज हला ना 21.12 राइज होबो 21.12 एति की राइज होबो एटा तो एटा एति की राइज कर दियो तो एटा मिसे देले पुणी केते हला 0.12 1 मिसे देले हला 7 2 मिसे देले हला 9 एति की 197 तो बचला कहला द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल हला एति की व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर कहला इंक्लूडिंग द जीएसटी ताले एटा एति गेले एटा के जानि एटा केते हला 80% बढ़ला तो जदि 80% बढ़ला ताले 197.12 परसेंटेज ऑफ एति केते 1500 तो परसेंटेज को दीटा जरो कटि होला ताले दीटा डेसिमल रहबो खाली 15 मल्टीप्लाई हो तो जदि 15 मल्टीप्लाई हो 15 मल्टीप्लाई करो तो आगो गोटे काम करियो 2 रे मल्टीप्लाई कर दो 30 कर दबो हला परसेंटेज को दीटा जरो कटि होला माउथ रिपीट करछि ए जो परसेंटेज को दीटा जरो कटि होला परसेंटेज को दीटा जरो कटि होला हला तब आ गोटे 2 टा आनी मल्टीप्लाई कर दो 30 कर दिया गो 2 टा मल्टीप्लाई ले 30 होला एठू 2 रे काटि देले एटा केते हो 2 रे काटि देले एटा केते रहला आगो 9 1 7 8 1 1 5 ହେଲା 6 ଏତିକି ଇଣ୍ଟୁ 30 ତ 0 କୁ 0 ଗୋଟେ 0 କୁ ଗୋଟେ ଡେସିମାଲ କଟିଗଲା ଜାଣି ଗୋଟେ ଡେସିମାଲ ରହିବ 3 3 ଇଣ୍ଟୁ 6 3 ଇଣ୍ଟୁ 6 ହେଲା କେତେ ମୋର 18 18 ହେଲେ 8 0.80 ସବୁଠି ଅଛି 8 1 3 5 15 15 1 କେତେ ହେଲା 16 15 के 16 6 ସବୁଠି ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ 16 6 ତାପରେ ରହିଲା କେତେ ନା 1 ନାଇଁ କି 3 into 8 ହେଲେ 24 24 1 25 5 ଅଛି ସବୁଠି 3ଟା ଜାଗା ଅଛି 25 ହେଲେ 2 3 into 9 37 37 2 37 2 କେତେ ହବ 29 ସରି ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା पूरा कैलकुलेशन सबटा करिया पड़ला एठी एई क्वेश्चन रे जानि कि कैलकुलेशन तुमको सबटा करिया पड़ला क्वेश्चन आंसर बुझा पड़ला तो
अरे हाँ कि ना समस्त रिप्लाई करो बुझिपार क्वेश्चन केमिति पकाउछि आमे क्वेश्चन केमिति सॉल्व करछे एई क्वेश्चन आ किछ अलगा किछ आगो नाही हो एटा को तुम एई भला फॉर्मेट करिया पड़े एटा टिके ना लेंथी हे जो तन तुम हिसाब रे लेंथी हे जो नाही कि किंतु क्वेश्चन करि हो ये रे माने क्वेश्चन इजी थिला बट किंतु कोन करथि कैलकुलेटिव करथिला माने तुमको जेंति लागियो कि मु कैलकुलेटर धरिया पड़ियो सेମିତି तुम लागियो କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଏଠି କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଏଇ କାଲକୁଲେସନ ତମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର 3D ସହିତ 2D ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା 15 ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ ଏତେ 5ଟି ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତ କି ମୁଁ 2ଟେ କମନ ନେଇକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି 30 ଆସିଲା ପୁଣି 3 କୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଭଳିଆ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ଯେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବତେଇଥିଲି ଏଠି କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଥିଲି ଆଗ ହେଟା ଗୋଟେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 100 ହେଲା 100 * 4 ହେଲେ 400 ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆନ୍ସର କାଲକୁଲେସନ କୁ ତମେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କରିବ କେମିତି ବିନା କାଲକୁଲେଟର କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ହବ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର କି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ଓକେ come to the next question ତାପର question ପଳା ଆସ ପଚାରିଲା ରାମ and sam started a business by investing ଏତିକି and ଏତିକି respectively find the share of sam in the profit in the total annual profit ହେଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ କହିଲା ଗୋଟେ ରାମ ର ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା sam ର ଆସିଲା तो गोटे 40,000 आउ 50,000 ମାନେ 4:5 ରେସିଓ ଏଟା ହେଲା ତମ ଜାଣିକି ପ୍ରଫିଟ ରେସିଓ ଏତିକି ହବ ତାହେଲେ 9 ପାର୍ଟ ଟୋଟାଲ 9 ପାର୍ଟ କୁ ହେଲା କେତେ ନା 6300 वन पार्ट को ଆସିଲା କେତେ 700 ତାହେଲେ କାହାର ପଚାରିଛି ସାମ ର ହେଲା 5 ପାର୍ଟ 5 * 700 ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେଲା ଆଉ କଣ ନାଇଁ କି ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देला एठी तम कोन देला कहला तुम कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन पचला द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स एट 17% पर annum इज केते रहती की फाइंड द सम पचला फिलिप गोटे कथा को 17% कथा कहला सिंपल इंटरेस्ट कथा जदि हम जोटा फार्मूला हमर जो थिला हमर जदि हम सिंपल इंटरेस्ट कथा देखिया सिंपल इंटरेस्ट केमते आसीबो तमरो जदि प्रिंसिपल हला 100 ताले 17% 17 17% 17 ହେଲା କେତେ 289 2.89 नहीं तो इंटू 2 इंटू 1 तो ये डला कहते 34 ये डला 2.89 पहले तुम समझ जान जो ये डला टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट दिस टोटल इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट किंतु एई पार्ट हला सिंपल इंटरेस्ट हेलो हां सैलानी हां आज दिया ही जाय न हम आउ सुगेन के ले जाय दीटा हो नहीं छी बोलते ओ ओहो ओहो हम देखु जे करछ हौ हौ हाँ एठी हला टोटल हला कंपाउंड इंटरेस्ट एई पार्ट हला सिंपल इंटरेस्ट प्रथम पार्ट तो जब तमर एठी हला समर सिंपल इंटरेस्ट ताले तमर एसएस हला केते 34 तो तमे जदि दीरा माइनस कर दलो तो माइनस कर दलो तमो गला सीआईएस रो डिफरेंस असला केते 2.89% एटा बुझी पारलो ये सुनो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रो डिफरेंस 2.89% असला एटा बुझी हला तो सीए कोन करछि ना क्वेश्चन रे कोन करछि ना एत्तिकी दे देछि केते एत्तिकी पचाछि 100 प्रिंसिपल टा केते ताले से देला केते ना 2.89% इज इक्वल टू 465 465 एटा ताले 1% केते हबो ना 465 बाय 2.89 ताले प्रिंसिपल 100% केते हबो 100 मल्टीप्लाई हबो हैला
ଏତିକି ସଲ୍ଭ କରିଦେ, ଏତିକି ସଲ୍ଭ କରି ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ କଣ। ହଁ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିଦବ ଭଲ କଥା। ମାନେ ଏଇଟା ତମେ ଯଦି ମନେ ଥିବ, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଲେଖିଲି, ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମ ପକେଇଦେଲା 2.89% ଏତିକି, 1% କେତେ, 100% କେତେ, ଏତିକି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିବ। ଏଇଟା ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିଲା, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ 17 ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ 2.89, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 2.89 ଯୋଉ 289 ମାନେ 2.89%, ତ 2.89% ଏତିକି, 1% କେତେ, ଏତିକି 100% କେତେ, ତ ସଲ୍ଭ କରି ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ କଣ। ଏଇଟା ପୁଣି ଏଗେନ୍ କାଲକୁଲେଟିଭ ହେଲା, ତ ইয়াର ଆନ୍ସର ଆସିଛି କେତେ 16089। ଏଇଟା ଏଇଟା କରିହବ ନା କରିହବନି? ଆରେ କରିହବ ତ, ନା ମୁଁ କରିବି, ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି। ସେ ପୁଣି ଦେଇଛି ୱିଦାଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ କରିବ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟରେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। କରିପାରିବ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ତାपर କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆସିଗଲା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉଟା ଦେଖ, ତମର ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ନଥିବ ତମେ ଏମିତି କରିଦବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କୋଉଟା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଯେତିକି ଥିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଟା ଯେତେଟା ବଢିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ହେଲା, 360 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପରେ 180 ପୁଣି ବଢିଯିବ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏନ୍ ଟା ଯେତିକି ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ, ଯୋଉ n-2 into 180 ରୁଲ ହେଲା n-2 into 180 ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା। ଆଉ ଇଚ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା କଣ ତମର ବାଇ ଏନ୍, ଏଇଟା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କଣ ନା, ଏଇଟା ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ଡିଭାଇଡ କରିବ, ଇଚ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବାଇ ଏନ୍, ଏଟା ଫର୍ମୁଲା। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଫର୍ମୁଲା ତମକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଫର୍ମୁଲା ଦିଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କୁହ। ଫର୍ମୁଲା ଦିଟା ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଯଦି ଜଣା ଅଛି ଖାଲି ମାନେ ପୁଟ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର, ଆଉ କଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆଉ। ତ ଗଲା ଇଚ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ଗଲେ ରେଗୁଲାର ପଡିଗଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ ଦ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଆମ ଫର୍ମୁଲା କଣ କହିଲା, କହିଲା କି n-2 into 180 by n minus 360 by n is equal to 100। ଏଇଟା ସେ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ, ତ ଏଇଟା ଦେଲା ତମର, ଆଉ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସିମ୍ପଲ ସା ଜିନିଷ କଣ କରିବା, ଆଗ 0 0 କଟିଗଲା, ଗୋଟେ 0 ଗୋଟେ 0 ଗୋଟେ 0 କଟିଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ କର, କୋଉଟା ଇଏ ପକେଇଦବ କଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଅପସନ ଚେକ୍ କରିଦବ କୋଉ ଅପସନ ଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ କରୁଛି ହେଲା। ଅପସନ 12 ପକେଇବ, 12 ପକେଇଲେ କେତେ, 12 - 2 10, 10 into 18 ବାଇ କେତେ ନା 12 ମାଇନସ 36 ବାଇ 12 ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଏଟା କେତେ ଆସିଲା, 180 ହେଲେ ଏଟା 15, ଏଟା ହେଲା 3, 15 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଲା, 15 ରୁ 3 ଗଲେ 12 ଆସିଲା, ନା ଏଇଟା ନୁହଁ। ତାପରେ 8 ପକା, ତ 8 ପକେଇଲେ କେତେ ଆସିଲା, 8 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ହେଲା ମୋର 6, 6 into 18 ବାଇ 8, 36 ବାଇ 8, ଏଟା ତ ଡେସିମାଲ ଆସିବ, ଏଇଟା ବି ହବାର ନାହିଁ। 7 ଏଟା କଟିବନି, 7 ଏଇଟା କଟିବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଏଟା ଡେସିମାଲ ଆସିବ। ଏଇଟା ଡେସିମାଲ ହବ, ଏଇଟା କଟିବନି। 9 ପକେଇବ, 9 ପକେଇଲେ କେତେ
7 into 18 by 9 ମାଇନସ୍ ଆଉ ଜଣେ କି ଜଏନ୍ କଲେ ବୋଧେ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ 36 by 9 ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ 2 2 ଆସିଲା କେତେ 14 ଏଇଟା ହେଲା 4 ଏଇଟା ଆସିଲା 10 ଆସିଲା ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ଏଇଟା ୟା ସହିତ ସାଟିସ୍ଫାଇ କଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ତମେ କଣ କଲ ଏଇଟା ପକେଇଦେଲ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେଲ ତାପରେ ଅପସନରୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲ ଅଧା ଫର୍ମୁଲା ଅଧା ହେଲା ତମର ଅପସନରୁ ଆଉ ବୁଝିହେଲା ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଶୁଣୁ ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କର Yes, sir. ତମେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ ର ମନେ ରଖ ଏକ୍ସାମ ରେ କେବଳ ପ୍ରୋସେସ ସଲ୍ଭ କରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଅପସନ ବେଳେ ବେଳେ ପକେଇବ ଅପସନ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହବ ଆଉ ଯଦି ଏଠି ପ୍ରୋସେସ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା କେତେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା 10n ହେଇଥାନ୍ତା 18 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 18n ଏଟା ହେଲା 36 ହେଲା ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଏଟା 10n ଏପଟେ ଆସିଥାନ୍ତା କେତେ ଏଟା ତମର 18n ମାଇନସ୍ କଲେ 8n ହେଇଥାନ୍ତା 36 36 ହେଲେ 72 72 ହେଲା ବେଳକୁ ତମର ପୁଣି 9 କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ 8 କାଟି ଦେଇଥିଲେ 9 ଆସିଥାନ୍ତା 9 ଆସିଥାନ୍ତା ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତା ଆନ୍ସର ଯଦି ଏଠି ତମେ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ବି ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଯଦି ତୁ କହିବ ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦଉଛି ସେଇଟା ଆସିଥିଲା କେତେ କହିଲ n-2 into 18 ମାଇନସ୍ କେତେ 36 will be equal to 10n ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇଟା କେତେ ମୋର ନା 18 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା ହେଲା 18n ମାଇନସ୍ କେତେ 36 ମାଇନସ୍ 36 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10n ତାହେଲେ 72 ଏଠି ହେଲା 18 ଏପଟ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲା ହେଲା 8n 8n ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଏପଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ଲସ୍ ତାହେଲେ n ଇକ୍ୱାଲ ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ 9 ତମେ ଏମିତି ବି ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ବୁଝା ପଇଲା ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ରିପ୍ଲାଏ କର ଟିକେ ଆରେ ବୁଝା ପଇଲା ତ କାଲକୁଲେସନ ଟା ଯୋଉ ସଲ୍ଭ ଯୋଉ କଲି ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଦେଖ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଡିଭିଜନ ବାଇ 13 ଦେଖ ଆମେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପଢେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆଡକୁ ପଡିଥାଏ ସବୁ କ୍ଲାସ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ଲାସ ବସିଛି 13 ଡିଭିଜନ କେମିତି ଚେକ୍ କରାହବ କଣ କହିଥିଲି ଯାହାବି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିବ 3 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବ ନର୍ମାଲି ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ତମର ଅପସନ ଯାହା ଦେଇଥିବ ନା ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଝି ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରି ଦେଖି ଦଉଛି ସପୋଜ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ନେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ନେଲେ ତାହେଲେ 1 2 3 4 5 6 8 ପ୍ରତି 3 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବନେଇବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତି 3 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବନେଇବ ପ୍ରତି 3 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆଡ କରାହବ ତ ଏକ ଆଡ କରିଦେଲେ ଆସିଲା 569 ଏପଟେ ହେଲା 234 ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦବ ତ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆସିଲା 5 3 3 ତ ଦେଖିଲେ ଏଟା 3 3 3 3 5 ଟା 13 ଡିଭିଜନ ହେଲା କି ଦୁଗୁଣ ଦବା 26 ତ ଏଟା ହେଲା କେତେ ମୋର 13 6 ଗଲେ 7 7 5 75 ଏଟା ହଉନି ଏଟା କଟିଗଲା ଏଟା ଯଦି ନ କଟିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା କଟିଲା ବୁଝିଲା 13 ଡିଭିଜନ ରୁଲଟା ବୁଝା ପଇଲା କଣ କହିଲା ନମ୍ବରଟା କେମିତି କରାହବ ତମେ କଣ କରନା ନମ୍ବରଟାକୁ କଣ ପ୍ରତି ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ପଟୁ ପ୍ରତି 3ଟାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବନେଇବ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ମିଶେଇବ ମିଶେଇଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଯେତିକି ଆସିଲା ଯଦି ସେଇ ସବଟ୍ରାକ୍ସନଟା ଯଦି 13 ଡିଭିଜନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନମ୍ବରଟା 13 ଡିଭିଜନ ହବ ଯଦି ଡିଭିଜନ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ହବନି ଆଉ କଣ ଏଇଟା ହେଲା କନସେପ୍ଟ 13 ଡିଭିଜନ ରୁଲଟା ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ବତେଇଛି ଆମ କ୍ଲାସ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ ପଢେଇଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବତେଇଛି ତମକୁ ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମର ଏକ୍ସାମରେ କାମ ଦେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କଣ କଲ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ନମ୍ବରଟା ଦେଖିଲ ଇଏ 3ଟା ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟଲା ଏଇଟା ଆଙ୍କ ଦିଟା ମିଶେଇଦେଲ ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଦିଟା ମିଶେଇଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ 585 ତ 234 ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ତ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ 1 5 3 ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମ 351 ଟା ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବ କୋଉଥିରେ ନା 13 ରେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ 2 ତ ପଳେଇ ଆସିଲା 26 ଏଟା ଆସିଲା 9 1 7 ଡିଭିଜନ ହେଲା ତ ଡିଭିଜନ ହେଲା ଏଟା ଆନ୍ସର ବୁଝି ହେଲା
ବୁଝିଲେ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ କି ନା? ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା? କଣ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଗଲା। याको देखो a milk water mixture has milk and water in the ratio 2:2 हेलो मोटे क्लास हो बाबू 10 मिनिट पर हूं milk water mixture has milk and water in the ratio 2:3 2 liters of milk and 1 liter of water are added to the mixture then the ratio of milk and water is 3:2 कहला what is the initial quantity of mixture in liters कहला तो गोटे काम करियो एटा तमे जोटा हमर आमे मिसेज गोटे दीटा जगह जिंस मिसा है जेहेतु दीटा जगह जिंस मिसा है तमे एटा एक्स दबा बाध्य हैला मिल्क एंड वाटर आगो थिला 2:3 तो एटा थिला 2x एटा थिला 3x एटा ले इनिशियल तो नुवा हला कोन दबर नुवा हला बदलला 2 लीटर मिल्क मिसला वाटर मिसला 1 लीटर तो नुवा रेशियो पळे आसला केते ना 3:2 रेशियो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से रूल अप्लाई कर दलो हैला 2 मल्टीप्लाई पळे आसला केते 4x प्लस 4 3 मल्टीप्लाई आसला केते 9x प्लस 3 तो दीटा माइनस कर देला आसला 5x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/5 x इक्वल टू 1/5 हेले इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बचाले इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियल क्वांटिटी केते हो 5x तो एटा 5x टा पचारछि ताले x टा 1/5 ताले 5 * 1/5 इक्वल टू 1 तो 1 हला आंसर बुझियला देखि कि को बुझि पालो ये सुनो समस्त रिप्लाई करो अरे सॉल्यूशन टा बुझा पेला तो एटा तो सब जानि थियो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन एटा मीन दीटा को एटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एटा जानजो ना जानो सब ना भूली गलनी फंडामेंटल क्लास से पढ़ाई जरा सब कौन मन अच्छी हाँ कि ना अरे रिप्लाई करना क्लियर हला तो हाँ अरे क्लियर हला ना नहीं देखो विकास एंड दीपक स्टार्टेड बिजनेस एति इन्वेस्ट कले दीपक रा शेयर इन प्रॉफिट आले तम एति की व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एंड एटा बहुत इजी क्वेश्चन किछ नाही एथरे विकास एंड दीपक कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो तो 0 0 कटि गला 2 काट देला असला 16 2 काट देला असला 14 हां 21 नो की बदला प्रॉफिट एंड बाय दीपक दीपक रा प्रॉफिट देला 16 को देला केते 480 1 को लगे देला 30 नहीं की टोटल प्रॉफिट तो टोटल केते बाड हबो टोटल देला हमर टोटल 40 37 তাহলে 30 * 37 1110 সলা এটা ইজি কোশ্চেন এটা ଗୋଟେ এটা ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚେନ ଏଟା ମୁଁ ପଚାରିବା ଦରକାର ତମେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଏଟା ତମର କହିଲା A and B together can complete work in ଏତିକି B C can do the work in ଏତିକି C can do the work in ଏତିକି in how many days can all three complete 1/4 of the work together ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚେନ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ A plus B 14 दिन B plus C 15 दिन C plus A 21 day याको समस्तଙ୍କର एलसीएम याको समस्तଙ୍କର एलसीएम पळा कोले के देला 14 * 15 14 * 15 टा 210 210 टा 21 कटियो सला 210 ए पढेला 15 टा वर्क पर डे
ଏଇ ହେଲା 14ଟା ୱାର୍କ ପର ଡେ, ଏଇଟା ହେଲା 10ଟା ୱାର୍କ ପର ଡେ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ଯଦି ହିସାବ କରିବ ଏପଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିଗୁଣା ଅଫ ଏ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଅଫ ବି ଦ୍ୱିଗୁଣା ଅଫ ସି, ମାନେ 2 କମନ ନେଇଗଲେ ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି। 29 10 39, ତାহଲେ ଖାଲି ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ସି କେତେ ହବ? ବାଇ 2 କରିଦିଅ, ତାହେଲେ 39/2 ଏତିକି ୱାର୍କ ପର ଡେ ହେଲା। ଆଉ ଟୋଟାଲ 210ଟା ୱାର୍କ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା, ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ କରିଦବ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ ବି ପ୍ଲସ ର ଟାଇମ ଟେକିଂ କେତେ ହବ? 210 ବାଇ 39/2, ଏତିକି ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଲେ 420ଟା, 420/39 ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ। ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଟାଇମ ଏଟା, ଟାଇମ ଟେକିଂ ଏତିକି। ସିଏ କହିଛି 1/4 ୱାର୍କ, ତ 1/4 ମାନେ ତମେ ଏଠି କଣ ଇୟାର 1/4 ନେଇଯିବ, ତ ଇୟାର 1/4 ନେଇଗଲେ ହେଇ ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ। ଇୟାର 1/4 ନେଇଯା, ତାହଲେ 1/4 ଅଫ 420/39, ତ 4 କାଟିଦେଲେ ଆସିଲା କେତେ? 105। ତ 3 କାଟିଦେଲେ ଆସିଲା, 3 କାଟିଦେଲା କେତେ? 35/13, ନାଇଁ କି 35/13, 35/13 ମାନେ ତ 2 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହବ, ନାଇଁ କି 35/13, 35/13 2 ଦବ 26 9 ହେଲା। ତ ପୁଣି ଦେଲ କେତେ? 2 ପୁଣି ଏଠି ନା ତମେ 7 ଦେଇ ହବନି, 8 ଦବ, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ 0 ହେଲା। ତାପରେ କେତେ ଦିଆହବ? 7 ଦିଆହବନି, ତାପରେ ତଳୁ 7 ରୁ ଗୋଟେ କମ 6 ଦବ, 6 ଦେଇଦେଲେ ପଳେଇ, ଏଇଟା 6 ଦବ ମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଅପସନ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଉ କଣ ବୁଝିହେଲା? 6 ଦବ ମାନେ ଆଉ ଅପସନରେ ଅଲଗା କୋଉଠି ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ଏରା କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଆଉ କଣ ହେଲା? ବୁଝିହେଲା ହଁ କି ନା? ସିଏ ଜାଣିକି ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଲେନ୍ଦି ଗଲା, ଆଉ କିଛି କରିନି। ସଲ୍ୟୁସନ ବୁଝିପାରିଲ? ସଲ୍ୟୁସନ ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନ, ତ ରିପ୍ଲାଏ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ରିପ୍ଲାଏ କରିବ ନା ଆଉ। ହୁଁ। ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଣିକି ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣି ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଡିଜିଟା କଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଲା। ଯଦି ସିଏ କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଲା, ୟା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ଏଇଟା କାଲକୁଲେଟ କରିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପରେ ମେନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଯୋଉ କିଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ କରିବା, ସବୁ ତ କେବଳ କାଲକୁଲେଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଧରିବା, ମାନେ କାଲକୁଲେସନ ଆମର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବା। ୟାକୁ ଦେଖ, from a taxi stand to cab start an interval of ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢାଏ କୋଉଥିରେ କହିଲ? ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ର ମେନ୍ସ ରେ ପଢାଏ। ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ର ମେନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢାଏ। ଦେଖ ଏଟା ପକେଇଲା କୋଉଦିନ ଆରଆଇ ମେନ୍ସ, ଆରଆଇ ପ୍ରିଲିମ୍ ପକେଇଲା, ମାନେ କୋଉ ଲେବୁଲରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣି ପକେଇଛନ୍ତି। From a taxi stand to cab start at an interval of 13 minutes, both traveling in the same direction at speed of a cyclist coming from opposite direction towards the taxi stand meets the two cabs at an interval of 10 minutes. Find the speed of the cyclist. देखो এটা ବହୁତ ବଢିଆ क्वेश्चन ନା। এটা ସ୍ପିଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, 13 ମିନିଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ ଯିବେ। ତ ତମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହେଲେ ପଚାରିବ, ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖ, 13 ମିନିଟ ଏତିକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବ 1 କ୍ୟାବ 2 ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ରହିବ? କ୍ୟାବ 1 କ୍ୟାବ 2 ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ହବ? 53 into 13/60, ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା? ସ୍ପିଡ ଇንଟୁ ଟାଇମ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ହଁ କି ନା? ସ୍ପିଡ ହେଲା 53 km/h, ଆଉ ଏଟା ମିନିଟ ଟାକୁ ମୁଁ ଆୱାରରେ କନଭର୍ଟ କଲି, ତ 13/60 କରିଦେଲି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ କ୍ୟାବ 1 ଆଉ କ୍ୟାବ 2 ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଏତିକି। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ଅଧା ଅଧା ବୁଝ।
स्पीड फॉर्मूला हला केते स्पीड हला 53 किलोमीटर पर आवर तो तमरो ऊपर जोटा हमरो टाइम तो जदी 13 मिनिट मिनिट को हमें आवर कन्वर्ट कर 13 बाय 60 आवर कन्वर्ट हला तले आवर को आवर कटि गला डिस्टेंस पळे आसला किलोमीटर पळे आसला को एटा बुझिलो हां कि ना एति किलोमीटर डिस्टेंस हला ताको भितरे रिप्लाई करनो आइदर हां को न ना को जदि ना कहबो मु पुनी पूरा डिटेल बतेबी जदि हां कहलो त मु ती हां जानि बुझिलो तुम माने तो एति डिस्टेंस स्लाइड दबो हैला तो तमे गोटे कथा को तो एई बतन तमे जदि देखियो दीटा होते गैप के ये के रहउची 13 मिनिट गैप रहउची हैला किंतु साइक्लिस्ट कोन गला ना साइक्लिस्ट कोन गला ना 10 मिनिट गैप रे तो दीटा मिनिट कला ता साइक्लिस्ट जे हला जो लोकटा साइकिल आसला साइकिल वाला এটা ট্যাক্সি দিচ্ছি টু ক্যাবস কলা ট্যাক্সি হও ঠিক আছে মুটা সাইকেল তো এটা তো ক্যাব নেই গলিনি সাইক্লিস্ট টা গোটে কাম করিয়া সিএল নেই যাଉଛି ହେଲା ସିଏଲ ସିଏଲ ଏଠି ମିଟ୍ କଲା 10 ମିନିଟ ପରେ ଆକୁ ମିଟ୍ କରିବ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିବ ତ ଯେତେବେଳେ ମିଟ୍ କରିବ ଇଏ କିଛି ବାଟ ଏପଟକୁ ଆସିବ ଏଇଠି ସବୁ ମିଟ୍ ହେଲା ଇଏ କିଛି ବାଟ ଏତିକି ଆସିବ ହେଲା ଆଉ ଇଏ କିଛି ବାଟ ଏପଟେ ଯିବ ତାଙ୍କ ଏଇ ଗ୍ୟାପରେ ମିଟ୍ ହବ ନାଇଁ କି ଏଇ ଗ୍ୟାପରେ ମିଟ୍ ହବ ତ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଇଠୁ ଏଇତକ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଏଇତକ ଯିବା ପାଇଁ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ 2 କୁ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ ଲାଗିବ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ 2 କୁ ଏଇଠୁ ଏତକ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାପଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲଟା ତାକୁ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ 2 କୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ କେତେ ନା 13 ମିନିଟ ଲାଗିବ ହେଲା 13 ମିନିଟରୁ ଇଏ କଣ କଲା ନା 10 ମିନିଟ ପରେ ମିଟ୍ କରିଛି ତା ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତକ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ ଲାଗିବ ତାକୁ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କ୍ୟାବ 2 କୁ ଆଉ 3 ମିନିଟ ଲାଗିବ ହଁ କି ନା ଆରେ ଏତକର ଯଦି 10 ମିନିଟ ରାସ୍ତା ହେଲା ଇଏ 10 ମିନିଟ ଗଲା ଇଏ 10 ମିନିଟ ଗଲା ଏପଟେ ଇଆର 10 ମିନିଟ ପଳେଇ ଆସିଲା 10 ମିନିଟରେ ଇଏ ଠିକ ପଳେଇଲା ଇଏ 10 ମିନିଟ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଠି ଦିଟା ଜାକ ମିଟ୍ କଲେ କି ୟାଙ୍କ ଦିଟା ମିଟ୍ କଲେ ତା ମାନେ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କ୍ୟାବ 2 କୁ ଆଉ ଏତିକି ଯିବା ପାଇଁ 3 ମିନିଟ ଲାଗିବ ଏଇଟା ବୁଝି ହେଲା ହଁ କି ନା ଏଇଠି ରିପ୍ଲାଏ କର ବୁଝି ପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ नो Yes, sir. ତାହେଲେ ଏପଟେ କ୍ୟାବ କୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା 3 ମିନିଟ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିକୁ ସାଇକେଲ ବାଲାକୁ ଲାଗିଲା କେତେ ମିନିଟ ଲାଗିଲା ତାକୁ ନା 10 ମିନିଟ ଲାଗିଲା ହେଲା ୟାକୁ ଲାଗିଲା 10 ମିନିଟ ଲାଗିଲା ତା ମାନେ କ୍ୟାବ ଆଉ ସାଇକେଲ सेम डिस्टेंस कवर କରିବାକୁ टाइम ଟା ଜଣକୁ ଲାଗିବ ଯଦି 3 ମିନିଟ ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ टाइम रेशियो ଯାହା स्पीड रेशियो କଣ ଉଲ୍ଟା स्पीड रेशियो कौन उल्टा टाइम रेशियो जहा टू कवर द सेम डिस्टेंस यार टाइम रेशियो जहा यार स्पीड रेशियो उल्टा हबो ताले टाइम जदी दे देला एती रेशियो ताले स्पीड है उल्टा ताले क्या कहार स्पीड दिया है क्या दिया है बोधे क्या पर दिया है ताले 10 को दे देला केते एती 10 को दे दीजी 53 ताले 1 को केते हबो 53/10 माने 5.3 ताले 3 को केते हबो ताले 3 को केते हला एटा आंसर हबो बुझिला कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ एटा होउची कोन ना एटा मु पढाई को सीजीएल प्लान करताय देखो पक्के जो कोथरे एठिर पक्के एटा टिके क्रिटिकल थिंकिंग रो क्वेश्चन है सो मैंने खाली तुम देखिया दरकार कि मान फिगर टा पूरा बुझिया दरकार कि हां एमिति जिंसटा सॉल्व हो एपटे याकू 3 मिनिट जो लागला याकू एटे लागला 10 मिनिट लागो तो टाइम रेडियस जहां हबो स्पीड रेशियो टा उल्टा हबो डिस्टेंस कांस्टेंट थिला कारण हमर स्पीड बाय डिस्टेंस फार्मूला कोन s = डिस्टेंस बाय टाइम तमे जो डिस्टेंस कांस्टेंट करियो ताले स्पीड ऑटोमेटिकली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम हो when distance constant
ନାଇଁ କି ସ୍ପीड ଟା टाइम रो इनवर्स प्रोपोर्शनल हे जो तो हेडा गोटे कांसेप्ट गोटे तो सेही कांसेप्ट एठी अप्लाई करला हम एटा अप्लाई करले कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तापर पछले कोन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एति की एति कहला population increase to successive decades 20% by each population the town in 2005 करते increase कला ए नॉर्मल क्वेश्चन 243600 120% 120% ହେଲା तो दीटा जीरो को दीटा जीरो कटेला दीटा जीरो को दीटा जीरो कटेला 2436 into 144 पिले एटा मल्टीप्लाई गले हम यूनिट प्लेस देखले पळे आसो देखि किछ नाही एतरे 6 14 24 यूनिट प्लेस रे 4 यूनिट प्लेस रे 4 4 गोटे ऑप्शन चला कांसेप्ट क्लियर 6 14 24 यूनिट प्लेस खाली देखिए यूनिट प्लेस देखले आंसर पळे आसला सले शेष काम खत्म बुझियला हां कि ना अरे बुझा पला तो आज्ञा रिप्लाई सर कोन तो एटा लाई भला फॉर्मेट हम सॉल्व करले हो ओके सो एटा तो मोर यानी 15 को समय आज आनिथिली घंटा रे पळे आसला हमर घंटा लागि गला तो आमे जो सबले आमे ट्राई करे 15 लाई क्वेश्चन सॉल्व करिया को तो एटा मो नंबर जदी तुम सांगा हाथ अछंती जो माने आरआई मेंस रो मु जो तुम कटअप जो बतै थिली एती कटअप जीवो कटअप म आउथ रिपीट कर दो छी हैला की मु कहै छी कि जो माने एती बेला मान जो मान बता रहू छी जो मान कर यू आर मेल फीमेल जदी एटा 55 प्लस रहू छी एटा 50 प्लस रहू छी ताले यू शुड प्रिपेयर एससीबीसी हैला एससीबीसी रे एटा जो 50 पाके रहया दरकार अवश्य आउट कटर अधिक जीव माने मते लागु आउट के 5 मार्क अधिक जीव फिर भी किंतु जो मान एतिक अछि माने मते प्रिपेयर करो जदी तमरो माने कोन गलो तमरो जदी नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़िला तल होय तो तमरो क्लियर हे जीव हैला आ एससी मेल मानकर जदी 45 पाखे अछि यू शुड प्रिपेयर जदी 40 पाखे अछि फीमेल मानकर त यू शुड प्रिपेयर आ एसटी मानकर आउट कम मार्क जो 35 पाखा हे जीव एटा 35 25 ए पाखा हे जीव हैला तो जदि मानकर अछि जदि तुम सांगाते अछंती जो मानकर एई पाखा कि मार्क अछि बा एठो अधिक अछि तमे तांको कहबो कि हमर ए जो बैच होछि हमर जो आरआई बैच जो हम दउछे आरआई मेंस जो बैच हम दउछे ए बैच रे फ्री रे पढाबो मैथ क्लास टा तो मैथ क्लास टा फ्री रे पढा माने तमे तांको समस्त सजेस्ट करो समान जॉइन करी जदि तांकर मेंस रे तांको माने हेल्पफुल हैला बा तम मान छ तमर मेंस रे हेल्पफुल हैला ताबे जो तमर इच्छा है कि पेमेंट करियो बट तमर एबे पे तुम पढा पढी करो तने एमिति न हो कि तुम बिल्कुल माने पैसा चक्कर रे पेमेंट पढा पढी कर नथियो देखला बेलको लास्ट तुम कह माने एग्जाम बेलको तुमरो कोनटा कोंती एग्जाम पवन तुम क्लियर हेतु आ देखला तुम टाइम नथो पढे तो बेटर कि ए वीडियो प्रिपरेशन कर दियो ओके तो एटा मु बतन रखी जो माने फ्री रे पढाबो समस्त को सब बेला पे फ्री रहबो ताम बोर्ड लागिनी बोर्ड लगा हेला पर मते बोर्ड में क्लास हो ऑनलाइन क्लास हो आउ एबे पे तमरो जानि कि जो लैपटॉप में जो क्लास हो लैपटॉप नै जिवि आ गोटे वीक दी भीतर मु तमर बोर्ड में क्लास तुम स्टार्ट कर देबी ओके तो जति सब सांगा हेतु अछंती समस्त सजेस्ट करो समस्त मो नंबर दे न दे दियो तो जदि के माने एई मार्क रु अधिक मार्क रखुची त कहबो कि जॉइन करियो सो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज क्लास सरला पुणी देखा हबो शनिवार दिन ओके वीकली 3 दिन हम क्लास करे मैथ क्लास तो उठला मंगलवार गुरुवार और शनिवार आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जो माने अच्छो व्हाट्सएप ग्रुप रे हम क्लास रो लिंक दिया हबो 7 AM मैथ क्लास व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक मिल जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर ए नंबर मो नंबर कांटेक्ट करियो सो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज क्लास सरला थैंक यू नेक्स्ट क्लास देखा हबो